Nah, aing ulun aja kukurawakan aja. Tangteng itu. Ya aja balada. Aneh. Naon? Ye. Ih, mana mah. Aing giliran. Ayo Ngilu mana mah. giliran kita tadi denge. Jadi enge. Ih. Ah, maklum gitu lah. Yakin nih. Ya, gitu. Kalau siap yakin mah. Itu keleng teng-teng ukur lain ge. Hah? Acan. Kabeh. Paling 5 ember dan tetap nu dihadap ya mah mulai mah saya na ya. Hah? Tinggal cicing gigi saya na ya. Ya warna merah headset. Semangat juga sok diheureuy yang. Semangat mah beda. Beda semangat mah. Sok diheureuy yang keur. Itu semangat mah.
Aduh ya, kenapa tuh dia? Gara-gara meneng. Kalau jadi lobanya. Buat-buatkan. Saran mah peak karena gini. Iya, kalau lu batein 2 ember weh. Pakai kan. Wah, mau batein. Pakai merah mah. Kalau mau batein sepuluh kena baju. Mau sasak melebang ngemprot nah. Aduh. Kalau ledokna ayo ngemprotkeun man sa ember. Buat ini mah. Nah, jahat sabun teu puguh. Oh, bener. Kamari aing.